अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जजेस का इंसाफ के मुताबिक फैसला करना और इस तरह से डट जाना नून लीग के लिए वबाल जान बन गया। अब नून लीग की चीखें निकल रही हैं और नून लीग के कायदीन आग बगोला हो रहे हैं और जजेस के खिलाफ बदजुबानी कर रहे हैं। आज मारिया ज़िशान के शो में जावेद लतीफ़ ने भी जजेस पर तनकीद की और फिर मारिया ज़िशान ने ऐसे सख्त सवालात किए कि जावेद लतीफ़ की बोलती बंद हो गई। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। क्यों हुक्मरान इत्तेहाद ये समझ रहा है कि इस फैसले को वो क्यों लाडलाइज्म के तौर पर देख रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि आइन और कानून को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है? जावेद लतीफ़ साहब, क्या आप भी इस फैसले को लाडलाइज्म के तौर पर देखते हैं, उस तनाजुर में देखते हैं? आप समझते हैं कि इस फैसले के बाद मुल्क में आइन और कानून को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है? देखें शाजिया, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो इंसाफ होता है वो कभी किसी को देख के नहीं इंसाफ होता, बल्कि इंसाफ आइन कानून के मुताबिक होता है। इंसाफ होता है मुकम्मल इंसाफ। ये इस तरह के फैसलों से, और आज का जो फैसला है, देखिए इससे पाकिस्तान के अंदर हिजानी कैफियत में इजाफा हुआ कि जावेद लतीफ़ साहब, आप कह रहे हैं ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई मांगी नहीं सीट्स। बात ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बात हुई कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो बतौर जमात इलेक्शन लड़ा ही नहीं। उनके तो चेयरमैन ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, एक जमात इलेक्शन लड़ ही नहीं रही है, तो किस हैसियत में मखसूस नशिस्तों का बोल सकती है? तहरीक इंसाफ का जो हाल हुआ वो आपके सामने। तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया, सबको आज़ाद उम्मीदवारों को, किसी को चमचा, किसी को तवा, किसी को किसके पे तो इलेक्शन लड़वाया गया। नहीं शाजिया, इस तरह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हेयरिंग भी आप सुन लें और फैसले को भी देख लें। जब एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो दरखास्त तो उनकी है, पिटीशन तो उनकी है, और फिर जिनकी पिटीशन नहीं है आप उनके हक में फैसला दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने मियां साहब ये भी बात की कि इलेक्शन कमीशन कैसे किसी को उसके नाम से महरूम कर सकता है। निशान लेने का मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अपनी जमात के नाम पर इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। तो अगर तहरीक इंसाफ के पार्टी, इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी तो हमारे पास रजिस्टर्ड है, तो अगर पार्टी बतौर तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है तो आप लोग क्यों इस बात को समझने से कासिर हैं कि मखसूस नशिस्तों का हक तहरीक इंसाफ का ही था? शाजिया, मैं तो इस बात को समझने से कासिर नहीं हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अखलाकी तौर पे जो सीटें जिनकी बनती थी उन्हीं को मिलनी चाहिए। क्या आइन कानून आपको इजाज़त देता है जो आप डिमांड कर रहे हैं? किसकी ख्वाहिश पर फैसले हो रहे हैं मियां साहब? उससे इख्तिलाफ हो सकता है। किसकी ख्वाहिश पर फैसले हो रहे हैं? आप जिस तरह खुद कह रही हैं कि आप किस तरह रोक सकते हैं कि किसी की जमात को स्पेशल सीटें देने से, तो किसकी ख्वाहिश है? ज़ाहिर है पीटीआई की ख्वाहिश है कि हमें सीटें मिलनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के लिए हर चीज़ जायज़ है और किसी दूसरे के लिए आइन कानून भी नहीं होना चाहिए। तो आप ये जो कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है सदर के इलेक्शन को, सेनेट के इलेक्शन को, इसमें फ़ायदा तो आप लोगों का है, तो फिर आप लोग इसको जाके चैलेंज कर दें। भाई मतलब आपको नज़र नहीं आ रहा? फैसला तो आप दे रहे हैं, फैसला आप करने वाले हैं और आज खुद नोटिस भी आप लेने वाले हैं। अपील लेके कोई और गया है, फैसला किसी और के हक में आप दे रहे हैं। अदारों पे कहीं ये वही बंदोबस्त तो नहीं जिस बंदोबस्त के तहत आप लोगों को हुकूमत दी गई, बकौल आपके कि हमें एक बंदोबस्त के तहत हुकूमत दी गई, तो ये भी कोई बंदोबस्त ही हुआ है? मैं ये नहीं कह सकता, बगैर सबूत के तो मैं कभी बात करता नहीं हूँ। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ कि अगर 6 मई से पहले वो एलिजिबल थे, वोट कास्ट कर सकते थे, वो मेंबर भी थे, तो 6 मई के बाद ख़त्म हुए हैं, तो 6 मई से पहले जो उनका एक्ट था, एक सदर का इलेक्शन एक बड़ा इलेक्शन है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन है, सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन का है, तो आप किस तरह उनको इजाज़त दे सकते हैं कि वो वोट तो कास्ट कर लें मगर आज उनको डी सीट बगैर सुने कर दें आप? सही। आपको लगता है कि इस सिनेरियो में जब कुछ अरेंजमेंट आप लोगों के लिए हो रहे हों, कुछ पीटीआई के लिए हो रहे हों, तो ऐसे में ये हुकूमत, आप लोग अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? क्योंकि आप भी आए रोज़ प्रोग्राम्स में आपकी सुनते हैं बातें, आप कहते हैं कि अगर पार्टी बचानी है तो रियासत नहीं बचेगी, अगर रियासत बचानी है तो ना सियासत बचेगी ना पार्टी बचेगी। तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन में फिर आप नवाज शरीफ साहब की खामोशी पर भी सिर्फ आप नहीं, सब लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि इतने बड़े बड़े जब फैसले होते हैं
نواز شریف صاحب اس میں شریک نہیں ہوتے ہیں, نواز شریف صاحب بولتے نہیں ہیں, عوام کے سامنے آتے نہیں ہیں, تو یہ فیصلے سارے ہو کہاں رہے ہیں؟ تو ایسے میں پارٹی کی پوزیشن ہے کیا؟ اب دیکھیں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ مسلم لیگ کو نقصان ہوگا, مقبولیت کو نقصان ہوگا, ہمارے نظریے کو نقصان ہوگا, نواز شریف کو نقصان ہوگا, وہ بات اس سے آگے چلی گئی ہے, بات ریاست تک آ گئی ہے. اس طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں, آپ آئی ایم ایف کی مثال لے لیں, آئی ایم ایف کی باتیں مان کر, ان کی ساری شرائط مان کر جس طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے ریاست بچے گی؟ دیکھیں میں پھر بڑا کلیئر ہوں کہ مالیاتی اداروں سے جس طرح کی نیگوشیشن ہو رہی ہے یا جس طرح کے معاہدے ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں؟ یہ وہ قوتیں نہیں ہیں جو کانگریس میں اکثریت ممبر کی بلکہ 99% ممبرز کی قرارداد منظور کرواتے ہیں. تو یہ سارے یہاں کی قوتیں کر رہی ہیں جو امریکہ میں, اقوام متحدہ میں, کانگریس میں جو قراردادیں منظور ہو رہی ہیں, یہ یہاں سے یہاں کی قوتیں کر رہی ہیں؟ دیکھیں یہاں سے مختلف لوگ کندھا پیش کرتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ عالمی قوتیں پاکستان کے اندر اپنی خواہشات یا اپنی ضرورت کا امپلیمنٹ کروانے کے لیے ماحول ایسا نہ بنا لیں. ناظرین, جاوید لطیف نے خود اس بات پر ایگری کیا کہ ان سیٹس پر جس کا حق تھا انہیں ہی ملنی چاہیے تھی. جاوید لطیف نے اس سے پہلے بھی اس طرح کا بیان دیا ہے اور آج بھی پروگرام میں اس بات کو مانے, لیکن ان سب کے باوجود میاں جاوید لطیف سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ ججز اتنا کیسے ڈٹ گئے اور انہوں نے انصاف کے مطابق فیصلہ کیسے کر لیا, جبکہ ان پر بہت زیادہ پریشر تھا حکومت کی طرف سے اور طاقتور لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا, ان کو پریشرائز کیا گیا, اس طرح کا خوف و ہراس پیدا کیا گیا کہ ججز انصاف کا ساتھ دینے کی بجائے بلکہ کرپٹ ٹولوں کا ساتھ دے کر ان کے حق میں فیصلہ دیں. ظاہری سی بات ہے, عدلیہ ہو, ججز ہو, تاریخ ان کے فیصلوں کے بارے میں کیا سوچتی ہے, یہ بات سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. کچھ ججز باضمیر ہوتے ہیں, انہیں اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ ان کے ریٹائر ہونے کے بعد جب عوام ان کے فیصلوں کے بارے میں سوچے گی تو کیا رائے دے گی. ملک میں بہت سارے ایسے ڈکٹیٹرز آئے, بہت سارے ایسے ججز آئے جنہوں نے بہت سے غلط فیصلے بھی دیے, جنہوں نے ملک کا بہت زیادہ نقصان بھی کیا اور نظریہ ضرورت کے تحت طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کر قانون و آئین کی دھجیاں بھی بکھیری اور بہت سے غلط فیصلے بھی کیے. ان ججز کا آج دنیا میں نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے. جب بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے تو برے الفاظ میں ہی یاد کیا جاتا ہے, اور بلکہ انہیں تاریخ کے سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے. لیکن ناظرین, جو ججز انصاف کے ساتھ اور قانون و آئین کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اتنا بڑا عہدہ دیا ہے, اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر آج ہم عوام کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے, ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے, تو جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب عوام ہمارے فیصلوں کے بارے میں رائے دے گی اور ہمیں بد دعائیں دے گی, لہٰذا ان کا ضمیر یہ سب گوارا نہیں کرتا اور وہ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. لیکن ناظرین, اب ان سب سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. نون لیگ, پیپلز پارٹی اور MQM اب ان ججز کے خلاف بدزبانی کر رہے ہیں کیونکہ یہ ججز انصاف کے لیے ڈٹے رہے. ناظرین, 25 کروڑ عوام تمام ججز کو سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے انصاف کے مطابق اور قانون و آئین کے مطابق فیصلہ کیا. عوام ہر لحاظ سے ان کے ساتھ ہے اور انہیں ہمیشہ اچھے الفاظ میں اور اچھے فیصلوں میں یاد رکھے گی. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.